السلام عليكم ورحمة الله. غادي ندير التتمة ديال التمارين ديال الصفحة 112 من ماكسيمات بالنسبة لا بروميير اني دو سيكل سكوندير كوليجيال. الوغ غادي نبدا، وصلت اخر تمرين. غادي نحاول انني نقرب مزيان، قرب. دونك هي هاد التمرين هذا ديجا درتو. نحاول ما امكن انني ندير لا نيتيتي ديال التليفون. اذا وصلنا تمرين او l'exercice 28. Alors on va observer les étapes de calcul du nombre. A est égal à 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 5 moins 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4 moins 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance 4. كنلاحظوا هنا كاينه 2 و 5 معاودين وفيهم البيسونس ديالهم. الوغ شنو داروا لهاد العمليه هادي داروا ليها الفاكتوريزاسيون، يعني داروا التعميل. شنو هو التعميل؟ هو كناخذوا واحد العامل، مثلا هنا عندنا ا تيغال 2 اوس او لا بيسونس 4 فوا 5 على بيسونس 5 moins 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4 moins 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance 4. كنلاحظوا الفرق بين هادو هو هاد العامل، هو هاد الأس. كاين هنا 4 هنا 4 هنا 5. هنا بالنسبة ل5 كاينه 5 4. الوغ غادي نحاول ما امكن انني نفكك يكون عندنا نفس العامل مشترك. عندنا 2 4 5. دونك 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4 fois 5 moins 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4، يعني العامل 4 غادي نخليها هادي ناقص 2 في 2 أس 4 في 5 أس 4. احنا غنلاحظوا على ان هذا غندير بستيلو اخر، لون اخر، انه هذا هو المشترك. هنا معاوده كنلاحظوا على ان هادو معاودين 2 أس 4 في 5 أس 4، ثم هنا 2 أس 4 في 5 أس 4، ثم 2 أس 4 في 5 أس 4. شنو غنديروا لهاد العدد اللي هو معاود على 3 خطرات؟ غادي نعملوا به. هذا هو لا فاكتوريزاسيون، هذه هي التعميل. a est égal à 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4 fois. كنديروا عامل وكنديروا قوس ماذا؟ هنا اشنو خلات 5. دونك هنا 5 موان، هزينا هذه كلها. شنو خلات؟ بحال درنا واحد فوا 1 غابره، موان 1 موان هذا خلا 2 موان 2 تيغال a est égal à 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4. 5 moins 1 c'est 4 4 moins 2 c'est 4. 4 ناقص 2 هي فوا 2، يعني 2 فوا 2 كتساوي 2 أس 5 في 5 أس 4. جمعنا هاد 2 مع أس 4 عطاتنا 2 أس 5 في 5 أس 4. هي هادي، هذا هو المجموع اللي غيعطينا هذا. دونك عندنا 2، هذا هو باش غادي نعملو، يعني هذا كيتسمى العامل المشترك. العامل المشترك بين هاد الحدود هادو. اذا غادي نمر للتمرين، نحاول انني نقرا التمرين. دونك 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4 est un facteur commun. On peut donc factoriser a par 2. 2 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 4. alors عطاتني هذا، دونك هي 2 في 5 الكل أس 4 هما كملوها، ها هي فوا 2، يعني هي 2 في، انا كملتها، هذا 2 أس 5 في 5 أس 4. غادي نحاولوا اننا
في 5 أس 4 في 2. أوكي، يساوي 10 أس 4 في 2 باش تجينا ساهلة حيت قالنا كالكول يتقال 4 ديال الأصفار في 2، يعني كتساوي 20,000. هذه هي في الكالكول. ما قال ليناش الكالكول غادي نخليها كما درتها في الاول. هذه هي الطريقه الصحيحه. هنا فككو باش يجينا الكالكول سهل. الوغ غندير بي يتقال 2 أس 3 في 5 أس 4 ناقص 2 أس 3 في 5 أس 3 ناقص 2 أس 4 في 5 أس 3. شنو كنلاحظوا هنا؟ 2 أس 3 5 أس 4 2 أس 3 5 أس 3 2 أس 4 5 أس 3. هنا 2 أس 3 وكاينه 5 أس 3، يعني الفاكتور غادي نحاولوا ما امكن اننا نبسطوا 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3 fois 5 moins 2 3 fois 5 à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3 fois 2. هاد جوج فرقتها. اذا كتساوي العامل المشترك اذا هو 2 أس 3 في 5 أس 3 2 أس 3 5 أس 3 2 أس. علاش هذا هو العامل المشترك؟ حيت معاود في الحد الاول الحد الثاني والحد الثالث. اذا العامل المشترك هو 2 أس 3 في 5 أس 3 عامل لي 5 ناقص ثاني خلاه هنا واحد حيت هنا كاينه 5 هنا واحد هنا ناقص 2. الوغ تساوي 2 أس 3 في 5 أس 3 في 2. نحاولوا 2 باش تجينا سهله في 5 أس 3 في 2 تتساوي 10 أس 3 في 2 تساوي 1000 في 2 هي 2000. هذه هي بي. كنتمنى انكم فهمتوا مزيان التمرين رقم 28. اذا غنمشي للسي يتقال 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2 à la puissance 3. Pardon, هذه هي السي. Pardon, مشيت ل 29. C est égal à 7 fois 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance 4 moins 3 fois 2 à la puissance 4 fois 5 أس 4 fois 4 ناقص غنكمل هنا 2 في 2 أس 3 في 5 أس 4. إذا هنا معاودة 2 أس 3 5 أس 4 هنا 5 أس 4 5 أس 4 2 أس 4 2 أس 5. غادي نحاولوا ما امكن. سي تساوي 7 في 2 أس 5 في 5 أس 4 ناقص 3 نا 4 هي 2 أس 2. اذا 3 في 4 أس 6 باردون 2 أس 6 في 5 أس 4 ناقص 2 في 2 أس 3 هي 2 أس 4 في 5 أس 4. اذا سي نلاحظوا هنا 5 أس 4 ندير بلون اخر 5 أس 4 5 أس 4 معاودة 5 أس 4 هنا 2 أس 4 2 أس 6 و2 أس 5. إذا أقل واحد هو 2 أس 4. إذا العامل هو 2 أس 4 في 5 أس 4. هنا اش خلات 2 أس 4 خلات هنا واحد دونك 7 في 2 ناقص 3 في هنا حيدنا منها 4 بقات 2 دونك 4 في 3 في 4 ناقص حتى الا بديناها من هنا كتجينا اسهل ناقص 2 أس 4 في يعني ناقص 1. سي تساوي 2 أس 4 في 5 أس 4 عامل لي 14 ناقص 12 ناقص 1. إذا سي تقال 2 في 5 أس 4 في 2 ناقص 1 14 ناقص 2 هي 2 ناقص 1 هي في 1. إذا يساوي 10 أس 4 اللي هي 10 يعني واحد كنزيدوها 4 ديال الأصفار اللي هي 10,000. غادي ندير واحد التذكير بالدرس دائما. عندنا بالنسبة قلنا لي بيسونس عندنا أ أس إن فوا أ أس إم إتيغال أ أس إن بلس إم.
الأولى. لا دوزيام أ أس إن الكل أس بي إيت إيكال أ أس إن في بي. Alors, A us n في B us n, ou bien A us n, A puissance n fois B à puissance m, n est égal à A fois B الكل us n. إذن ناقص فوا ناقص قلنا كيعطينا زائد. ناقص فوا ناقص دائما كيعطينا زائد. ناقص فوا زائد كيعطينا ناقص. إذا ناقص أ أس عدد فردي راه سالب. ناقص أ أس واحد العدد اللي هو زوجي راه هو تيكون موجب. وكنتمنى أن هاد القواعد هادو يكونوا مضبوطين عندكم. يعني غادي نكمل سي. دونك عندي دي هنا دي تيكالا 3 أس 4 فوا 2 أس 3 ناقص 3 أس 2 كنعاود غير العملية في 4 أس 2 زائد 3 أس 3 في 2 أس 3. هنا 3 أس 3 و2 أس 3. إذا هنا 4 2 أس 3 4 أس 2 3 أس 2. دونك د إتيكالا 3 أس 4 في 2 أس 3 ناقص 3 أس 2 في 2 أس 2 أس 2 هي 2 أس 4 زائد 3 أس 3 في 2 أس 3 2 أس 3. يعني أصغر واحد عندنا هنا 3 أس 2 3 أس 4 3 أس 3 2 أس 3 2 أس 4 2. إذا د تساوي 3 أس 2 في 2 أس 4 عامل لي هنا 3 أس 2 خلات هنا 3 أس 2 هي 9 باردون هنا 2 أس 3 يعني 2 أس 3 حيت هذا هو أصغر واحد. 2 أس 3 3 أس 3. إذا هنا 9 ناقص 2 حيت هنا بقات واحد زائد واحد. هنا هذه هي كلها باش عملنا حيت العامل المشترك هو 2 أس 3 في 3 أس واحد. دونك هنا زائد 3 زائد 3. دونك دي إتيكالا 3 أس 2 في 2 أس 3 عامل لي 9 ناقص 2 7 زائد 3 في 10. دونك تساوي هنا العامل المشترك هي 3 في 6 أس نخرجوا 2 في 3 في 2 الكل أس 2 يعني 6 أس 2 في 10 كتساوي 6 أس 2 هي 36 36 في 2 هي 72 في 10 تساوي 720. هذه هي دي. الوغ التمرين رقم 29 في نفس الصفحة 112. écrire sous forme de 5 à la puissance n où n est un nombre est un entier ou bien un nombre entier. Alors a est égal à a تساوي 3 في 5 أس 3 الكل أس 2 ناقص 4 في 5 أس 2 في 3 يعني 6 زائد 2 في 5 أس 2 الكل أس 3. alors تساوي 3 5 أس 6 في ناقص 4 في 5 أس 6 زائد 2 في 5 أس 6. إذا تساوي عامل دائما غندير الفاكتوريزاسيون. كاينه 5 أس 6 5 أس 6 5 أس 6 عامل ل 3 ناقص 4 زائد 2. دونك تساوي 3 ناقص 4 ناقص 1 زائد 2 هي 3 ناقص 4 ناقص 1 زائد 2 هي 1. إذا هي 5 أس 6 هي أ. بي تيغالا 5 أس 2 5 puissance à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2. إذا هي
5 في 2 أس 2 زائد 3 زائد 6 تساوي 5 أس 11. هذه هي B. Alors C est égal à 5 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 6 plus 3 à la puissance fois 5 à la puissance 6. C est égal à 5 يعني 4 زائد 2 هي 6 يعني 5 أس 6 زائد 5 أس 6 زائد 3 في 5 أس 6 تساوي C 5 أس 6 عامل لواحد زائد 1 زائد 3. إذن C est égal à 1 plus 1 c'est 2 plus 3 c'est 5 fois 5 puissance 6 est égal à 5 à la puissance 7. يعني هذه هي C. Alors D est égal à 25 à la puissance 2 fois 125. إذن كتساوي هي 5 à la puissance 2 puissance 2 fois 5 à la puissance 3 حيت 125 غنديرها بلا كالكولاتريس. Donc 125 5 fois 5 fois 5 égale هي هادي 5 à la puissance 3 est égal à 5 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 3 est égal à 5 à la puissance 7. جمعنا 3 مع 4. ها هما القواعد درنا القاعدة على أن A أس N في A أس M تساوي A أس N زائد M. A أس N fois M تساوي fois A أس M تساوي A أس N زائد M. Alors إذن هذه هي الدي. إذن غادي نمشيو للتمرين رقم نحيد التمارين اللي قدينا وغادي نمر التمرين رقم numéro 30. Numéro 30 pour toujours les exercices ديال la page 112. من بعد راه غادي ندوزو لا فاكتوريزاسيون حتى هي راه غادي تجيو ان شاء الله. قلنا دائما في نفس باج 112 toujours la page 112 toujours la page قلنا 112 واي معلومه خصنا نحطوها هنايا. alors 30 exercice 30. Exercice 30. Simplifier. A est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 moins 2 fois 2 fois 3 à la puissance 3 plus 7 fois 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Alors, on a 2 à la puissance 2 fois 3. Donc, il y a 6 à la puissance 3 moins 2 fois 6 à la puissance 3 plus عندنا الضرب تبادلي يعني هنا 7 fois 2 على 6 على puissance 3 جوج في أس 3 في 3 أس 3. إذن عندنا غادي نعملو يعني الفاكتور عندنا هو 6 على puissance 3 هو هذا معاود. دونك هو باش غادي نعملو هنا 6 على puissance 3 اشنو خلا كاين اللي غايقول لي الزيرو نو هنا 6 على puissance 3 بحال درناها فوا 1 كون كانت فوا 0 غيعطينا 1 0. دونك هنا 1 moins 2 plus 7 donc est égal à est égal à 6 à la puissance 3 fois 1 moins 2 c'est moins 1 moins 1 plus 7 c'est 6 est égal à 6 à la puissance 4. 6 fois 6 à la puissance 3 c'est 6 à la puissance 4. alors B est égal à 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5 fois 2 fois 5 plus 3 fois 2 à la puissance 2 fois 5 fois 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2.
B est égal à. On a 5 puissance 4, 2 puissance 5, 2 fois 2 fois 5. Alors, on a 3, 2 fois 5 fois 2 fois. غادي نجمعوهم 5 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 6. Plus 3 fois 2 à la puissance. On a 3 plus 2, c'est 2 à la puissance 5. Fois 5 à la puissance. On a 3 fois 5 plus 1, c'est 4. يعني غادي نعملو. هذا هو التعميل. Donc B est égal à, on a 2 à la puissance 5, on a 2 à la puissance 6, on a 5 à la puissance 4, on a 5 à la puissance 5. Donc 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5. هذا غتخلينا 5. هاد 5 هادي fois 2 plus 3 fois on a 5 هي هادي 2 à la puissance 5 هي هادي 2 5. إذن كيساوي B est égal à 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5. 2 fois 2, 5 fois 2 c'est 10, plus 3 c'est fois 13. Fois, fois 13. Donc est égal à B est égal à 13 fois 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5. إذن C est égal à moins 5 fois 7 à puissance 2 puissance 4 fois 3 أس 3 الكل أس 2 fois 3 أس 2 plus 3 fois 3 à la puissance 5 fois 7 fois 3 à la puissance 3 fois 2 fois 7 à la puissance 5. تبارك الله ما شاء الله يعني طويله. الوغ سي غادي نحاولوا ما امكن نشوفوا شنو هما لي فاكتور اللي هما عندنا معاودين. دونك غادي نسطر عليهم. عندنا هنا 5 واش كاينه هنا لا. دونك عندنا 7 وعندنا 3 عندنا 3 7 2 كاينه 3 وكاينه 7 2 ما كايناش هنا دونك ما معاوداش. دونك عندنا غير 7 و 3. غادي نحاول ما امكن انني نجمعهم من بعد نقادهم. 5 في 7 أس 14 أس 8 جوج فوا 4 7 أس 8 في 3 أس 6 زائد 3 أس 2. هنا 3 على بيسونس 8 هنا 6 زائد جوج هي 8. الوغ 3 1 زائد 5 هي 6 6 زائد 3 هي 9. Donc 3 à la puissance 9 fois 7 à la puissance 5 fois 7 زائد 7 هي 7 à la puissance 6 fois 2 fois 2. Alors c'est égal هنا 7 3 7 3. Donc 7 القليلة هي 7 à la puissance 6 et 8 et 3 6 fois 3 à la puissance 8 غتخلي لنا هنا 5 fois 7 à la puissance 2 هي هادي plus 3 fois 2. C est égal à 7 fois 38 30 à la puissance 3 à la puissance 8 pardon fois 5 fois 14 plus 6. Donc c'est égal à 7 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 8 fois 5 fois 14 عندي le calcul 5 fois 14 égale à 70 زائد 6. دونك هذا كيساوي 76 fois 7 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 8. هذا سي. إذا هذه هي التتمة ديال التمارين ديال الصفحة رقم 112. كنتمنى أنكم فهمتوا وغادي يجي الدرس الآخر إن شاء الله اللي غادي نفهمكم فيه لا فاكتوريزاسيون كي ديفلوبمون ولا فاكتوريزاسيون. غادي يجي ان شاء الله في الصفحات اللي هي جايه. كاين واحد التلميذ طلب مني الصفحه 146 انا مازال ما وصلتش ليها وفيها غادي نديروا الكور ديال لي فاكتور ديال الفاكتوريزاسيون اي ديفلوبمون يعني وباقي ليا لا بيسكتريس
اي لا هوتور دان تريونغل. يعني غادي نبدا، هذا هو الاول، عاد نكمل الدروس الاخرى اللي هي ديال النشر والتعميل، لا ديفلوبمون او لا فاكتوريزاسيون، لان هذا الدرس هذا غادي تحتاجوا ان شاء الله السنه المقبله وحتى السنه الثالثه من التعليم الثانوي الاعدادي. اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم، وما تحرموناش من لي لايك، وشكرا على التعاليق ديالكم التحفيزيه، والى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله.